Selamat siang semuanya, welcome back. Hai Tania, hello, thank you for joining. Welcome back ke Isolate Show, dan hari ini gue ngobrol dengan seorang entrepreneur dan juga seorang influencer bernama Jeffrey Joe atau J. Joe. Keren banget, gue pertama mengenal dia karena gue suka sepatu dan hype streetwear. Dan dia juga seorang influencer di bidang streetwear, sneakers, jadi ngobrolnya seru banget deh sama dia. Dan terakhir, dia juga mulai invest di crypto. So if you guys want to know more about it and want to get tips and tricks, find out from this interview today. Dan jangan lupa ya guys ya, full video ini mulai sekarang akan gue masukin di upload di YouTube gue, nggak lagi di Instagram gue. Jadi kalau mau nonton dari awal sampai akhir, nontonnya di YouTube gue di Grace Tahir. Okay, I'm gonna try to see if he's already here. Sebentar ya teman-teman ya. Let me see. Oke, kayaknya belum ada nih. Sabar ya teman-teman ya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan boleh menanya di kolom chat box. Oke, I'm gonna invite him right now. Ya, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Menarik banget sih anak ini. Jeffrey masih muda, tapi sukses banget. Dan kalau kalian suka beli sneakers, tahu apa yang dikerjakan, yaitu adalah USS Media Companies dan juga Kick Avenue, yaitu adalah application untuk beli dan jual beli barang-barang berhubungan dengan streetwear dan branded stuff. So sebentar teman-teman ya, kita akan ngundang Jeffrey. So I'm gonna still wait for him to join us. Let me see if he got my message. Wait, I think he's here. All right, let's go. Yes. Sebentar, in 3, 2, is he coming? Belum masuk si Jeffrey-nya. Kenapa ya? Tuh, semoga nggak masalah dengan internet hari ini. Kenapa ya? Mana Jeff? Kok nggak masuk, Jeff? Jeff is already here. Kok gue ada request, cuma kok nggak masuk ya? Kok aneh? Coba let me try again. Gue udah press accept nih, Jeff. Cuma kok nggak muncul-muncul di sini ya? Gue bingung. Hey, Greg. Here. Hi. Halo, Jeff. Halo. Lu di mana, Jeff? Lu di mana? Lagi di rumah, tadi gue baru ketemu orang sih. Oh, kok pakai itu masker? Iya, I know. Cuma kadang lagi ngarak badan gue tadi. Oh, oke. Well, finally kita ketemu di Isolate Show, so thank you so much ya, Jeff ya. Yes. Jeff, gue mau langsung ngobrol sama lu nih tentang lu punya influencer evolution menurut gue ya. Pertama-tama gue lihat awal-awal lu kan benar-benar berhubungan dengan sneakers, streetwear yang lebih branded, contohnya Supreme lah, Babe, Yeezy, so on and so forth. Terakhir gue lihat lu juga mulai memfokus kepada barang-barang local produk ya, untuk streetwear juga. Dan terakhir ini benar-benar masuk ke area yang beda sama sekali, itu adalah crypto, NFT, berhubungan dengan those kind of financial assets ya kan. Pertanyaan gue adalah, apakah memang ada satu evolusi terjadi, jadi some kind of evolution happening within your content and yourself, atau memang lu suka semuanya, jadi memang lu ya pasti akan mengcover semuanya? What is the thought process behind it? I think yang pasti gue mau tampilin adalah gue pengen jujur sama diri gue sendiri sih. Maksudnya, I think kayak waktu pertama kali kita ketemu Grace, I think gue itu bisa kayak gini gara-gara sneakers, and I still do love sneakers sampai sekarang. However, people change, right? People, nggak mungkin aku 5 tahun, maksudnya udah 4-5 years I create USS, nggak mungkin kita cuma stuck di situ aja gitu loh. And then last year I met crypto, I met NFT, and I do make some profit for it. Jadi aku pasti share apa yang aku suka gitu kan. And suddenly right now aku creating some NFT, sold out semua, thanks God, puji Tuhan. And jadi aku apapun yang aku lakuin di social media itu pasti aku jujur sih. So Yes. Kok mati? Jeff? Hello? Jeff? What happened? Kenapa nih?
tiba-tiba mati si Jeff. Teman-teman pengen tahu yang mati saya atau Jeff ya? Bisa tulis di chat box nggak siapa yang hilang ya? Saya atau Jeffrey yang hilang ya? Wow, what happened? Oops, he's gone. Oi, what happened here? Oke. Koneksi siapa? Koneksi saya atau koneksinya Jeffrey yang bermasalah ya, teman-teman? Hai, what happened? Gak tahu tadi tiba-tiba mati sendiri, aku juga kaget. Aduh, Instagram. Oke, semoga nggak ada masalah habis ini. Oke, please go. Jadi lu tadi bilang bahwa lu trying to be honest with whatever you like, lu masukin that konten lu, bener? Ya. Oke. I think ya kayak aku tadi bilang ya, people change, people move, people have new interests. So whatever yang aku lakuin di sekarang ini ya maksudnya ya aku yang sekarang gitu loh. It doesn't mean gue ninggalin sneaker, it doesn't mean gue ninggalin yang lain, cuman ya baik lagi kan dari awal Grace, Instagram and all the social media never aku punya piring nasi gitu loh. So it's always about myself and exploring myself gitu loh. So if I'm interested in cars, I will post about cars. If I'm interested in crypto and NFT, I will post about them also. And it's gue nggak pernah ngikutin apa yang followers gue mau, tapi gue ngikutin apa yang gue mau dan gue suka ngelakuin. Karena ketika lu suka ngelakuin, it's come naturally aja sih di social media lu gitu. Oke. Nah ini menarik ya Jeff ya, karena gue merasa bahwa lu sebagai seorang influencer. Dan gue rasa banyak orang juga merasa lu sebagai seorang influencer. Jadi kata-kata influencer tersebut sangat penting banget ya kan. Nah terakhir-terakhir ini gue melihat bahwa banyak orang yang asalnya bukan financial advisor seperti lo, dokter yang gue kenal, travel blogger dan so on so forth, fokus di crypto, di saham dan segala macam sebagai influencers. Nah pertanyaan gue, ini kan berhubungan uang, yang betulnya sangat sangat sensitif ya Jeff ya. Jadi bagaimana sih, maksudnya lu tuh menjaga agar, okay, I know my position and responsibility as an influencer, tapi gue at the same time juga nggak bisa dengan gamblang sekali, itu kemana Jeff? Bantal. Oke, sorry. Ya, jadi maksudnya apakah there should be a regulation regarding normal people advising or even sharing about crypto, about any investment strategies or advice, atau memang harus influencer sendiri harus sense responsibility bahwa jangan sembarangan, ini kan masalah uang, bahaya sensitif sekali. What do you think? Definitely. I mean, so far aku selalu nggak pernah nyaranin, nggak pernah kayak, guys beli ini loh. It's all about do your own research sih. So apapun yang dan ya itu balik lagi kejujuran aku sendiri kan. Baik lagi, I never took advantage from my followers. Apa yang aku cerita, ya aku emang beneran beli. Dan kalau kalian mau ngikutin, go ahead. Kalian nggak ikutin juga go ahead. I never force you to buy it, but if I'm making some profit from it, ya kalian bisa contohin. Maksudnya banyak orang yang bilang lagi pandemik ini, aku juga ngobrol-ngobrol sama beberapa banyak orang juga, apalagi situasi financial seperti ini. Real business going down really bad. However, yang naiknya kencang banget stok sama crypto, to be honest. Itu actually dari Pak Arman Hartanto sendiri yang cerita ke aku juga kan. So I have a little bit sharing sama dia, stok sama crypto itu naiknya rising banget. And konsepnya aku follow the money. Kalau money-nya lagi ke sana ya it's okay to share about it as long you don't force your followers to buy from it. Misalnya contoh, hey guys, shitcoin ini bakal naik nih kayak orang gila gitu. I don't know. I mean, aku nggak pernah itu sih. I always tell about, menurut aku it's all about the language, bahasanya. Jadi kayak aku selalu bilang, menurut dari aku, kayak for example, this is my opinion, okay? This year Bitcoin maybe around 100K, Ethereum around $8,000. If you do your own research, itu menurut pendapat aku. Tapi kalau kalian mau ikut silakan. But kenyataannya aku emang beneran ada. Aku beli Ethereum di 2,500. So it's there gitu. Dan how much gain aku udah bikin,
apalagi di NFT, I started like 7 Ethereum, sekarang aku ada kurang lebih 150-an Ethereum gitu. Oke. Jadi lu misal contohnya adalah endorse content, you would say that it is endorse content. Yeah, definitely. I mean, for right now, aku brand ambassadornya Pintu. I only supporting bukan koinnya dia, tapi malah dia punya aplikasi. Aku nggak pernah endorse maksain orang beli Pintu punya money atau yang lain. Cuman the exchange itself yang harus kamu nyamperin. Emang bener-bener. Dan aku pun waktu aku jadi brand ambassador Pintu, aku bukan tipikal orang yang kayak gue nggak pakai deh atau kayak gimana, aku cuma dibayar doang. Tapi emang literally aku lihat dulu emang Pintu seasik itu, seenak itu, dan segampang itu buat new people yang mau belajar nabung di kripto gitu sih. Tuh, ini pinter banget nih. Like interview juga bisa ngomong tentang Pintu punya platform. Hebat lo, Jeff. Jeff, tapi gue tanya, tadi lo bilang bahwa gara-gara pandemik ini banyak orang lebih menuju kepada hal-hal seperti kripto dan juga saham. Jadi menurut lo, the trend right now is caused by the pandemic, atau memang waktunya untuk kripto to shine? One of the factor ya, karena ketika lagi kayak sekarang, kripto itu kan beda sama stok kan biasanya di Indonesia, di Amerika, di bagian ini kan. Sedangkan kripto kan seluruh dunia kan. And yang gerakin kripto itu mostly Americans, dan American kan lagi banyak dapat subsidi kan. I do believe dollar juga lost their value juga gitu loh. 40% of the dollars mereka print this year. So bayangin kalau kamu dolar itu udah lost 40% value gara-gara mereka kasih buat subsidi masyarakatnya mereka buat stimulus. I do understand how this going, cuman itu kayak ngerasa makin lama dolar makin gak ada value. I mean all the fiat, including ya aku gak bisa ngomong kita punya, tapi that's the fact that 40% of dollars is printed this year. And dengan kalian punya pegangan aset yang lain, I think it help you all to diverse your aset investasi aja sih. I still have saham, I still have, masih punya kripto, masih punya emas juga. Cuman aku diversity aja gitu loh. Sekarang aku lagi suka NFT sama kripto, yang dulunya aku cuma mungkin kripto cuma 15%, aku naikin sekarang jadi 35 sampai 40% gitu sih. Jadi kapan Kick Avenue akan menerima kripto sebagai payment option? Maaf, Ibu Grace, kripto masih tidak diperbolehkan untuk menjadikan alat transaksi di Indonesia. Oke, Jeff, masalah NFT ini is quite interesting ya. Sebetulnya konsepnya sudah lama banget kan, dimana when you play a game, ada skinnya you buy, that's actual NFT kind of in an essence, right? Tapi sampai hari ini tuh masih banyak orang merasa ini kayaknya NFT ini cuma buat money laundering kah? Apa bener nih real apa gimana? So for people yang masuk NFT, what is your advice and what do you think the trend is for NFT in the future? NFT jauh lebih volatile daripada crypto. So kalau kalian nggak punya uang lebih, kalau kalian put your last hope in NFT, aku nggak saranin sih. Can make you rich really quickly, it can make you poor really quickly also. I don't recommend itu untuk awal-awal. However, Grace, it's really surprised me that a lot of people have a lot of opportunity yang dimana istilahnya, kemarin aku baru jualan NFT kan, and sold out 8,000 and belum ada di Indonesia. But aku yang bukan artis, aku yang bukan drawers, aku yang bukan designer, I'm just a conceptor, gue bisa sold those NFTs. Jadi buat orang-orang yang lagi nonton gue atau orang-orang yang di luar sana, you can sell your own NFT, don't worry gitu loh. Maksudnya you just find the right market aja. Learn, everybody bisa untuk sukses di dunia ini. Yang istilahnya di crypto itu kan decentralized kan. Jadi nggak ada yang namanya, oh lu harus mesti followers banyak atau enggak kok. Everybody can create their own apa ya istilahnya sukses di dunia NFT ini without tahu background kalian tuh siapa. Lu pas tuh mention when you were doing your project for NFT, I remember you posted in IG story bilang this is the hardest project you've ever undertaken. Yeah. Am I correct? Yeah. Yeah. Can you bisa nggak share why did you say that? What was so hard and challenging about this specific project on NFT?
You need to be fast. Tim kamu mesti solid banget. I still work in USS, right? So aku kayak punya 2 job gitu. Jadi di mana aku kerja di USS dari jam 10 sampai jam 5, jam 9 sampai jam 12 kita mesti udah everyday mesti meeting. I mean until sales happen. Dan to be honest, setelah sales jual semua, aku masih punya tanggung jawab gimana deliver ini NFT sesuai yang aku janjiin. Aku bisa aja udah jualan gitu. Hey guys, bye, I'm out. You already get your NFT. I got my money. Bye, see ya. I can't do that. But I choose delivering my project one by one, even though ngabisin duitnya, profitnya, ngabisin waktu aku, ngabisin stresnya aku, and it's okay. I'm delivering the game yang sesuai aku janjiin sama Agate. Bisa dibilang apa ya, number 1 game developer in Indonesia. Mahal is okay, as long I can deliver apa yang aku udah promise dari awal. Oke, jadi lu bakal ada project selanjutnya dong, NFT lagi dong. You will not this not only one time. Iya, definitely. Oke, Jeff, gue ini mau agak sedikit offset ya, jadi nggak berhubungan NFT semacam ya. If people, especially boys, look at you and your life, you are like every boy's wet dream, you know? Dimana istri lu, Yeni, I've seen her on Instagram, she's beautiful of course. You have 2 great, beautiful, cute boys, ya kan? Baju lu, sepatu lu keren-keren semua. You are quite rich, you are quite famous, right? And it seems like everything you have nice cars, right? All of these things seems like perfect, la vida loca lah, begitu loh. Nah, tapi gue yakin bahwa dalam segala hal semua itu ada satu hal atau banyak hal yang orang nggak tahu. Boleh nggak sih share, Jeff ya, bahwa all of the things that you portray, that people think that you are, apa sih yang biggest misconception about you and your work yang people don't know that you can share today? People cuma tahu apa yang terjadi di social media ya. Maksudnya, I have a car, jualan NFT sukses, sold out, diliput sana, diliput sini. Cuman orang nggak pernah tahu susah payahnya waktu reaching this moment gitu loh. Maksudnya, Grace, I still remember waktu aku datang ke kamu, aku minta untuk di-invest segala macam, aku pitching. I have a lot of rejection, sampai sekarang masih ada rejection. Cuman in one point ketika you work your ass sampai benar-benar abis-abisan, I think hasilnya sendiri nggak bakal mengkhianati progresnya sih. Jadi I still believe sampai sekarang pun itu mesti ngedobrak Indonesia at least gitu loh. Aku nggak pernah sama US 3, US 4 apalagi nih. I mean selalu mesti punya ide-ide yang baru, dan I don't know, I mean how much I get from the NFT. I mean so far around 2 million USD, but apakah itu bisa bikin gue senang? Enggak, malah itu bikin gue, yuk ngedobrak lagi, ayo tetap hungry. Jangan sampai mentality aku cuma sampai, aku dapat duit banyak, spend, hura-hura, beli macam barang-barang yang konsumtif. Malah enggak, invest on it. Jangan cuma sukses cuma gara-gara you only get couple $1 million dan you stop gitu. Malah you need to stop, push harder, cari limit lo tuh bisa seberapa gitu loh. If aku cuma bisa puasnya ya it's gonna be short term progress sih menurut aku. Jadi kalau bisa udah ngenembus people yang udah, maksudnya kayak contoh kemarin USS jadi salah satu event yang paling terbesar di Southeast Asia gitu. Ya happy, tapi gue masih ngerasa gue masih bisa ngenembus sampai titik poin di mana dunia bisa aware tentang Indonesia, tentang USS gitu. Jadi I don't know, I mean people harusnya nggak glorify tentang something yang di social media, tapi people harus glorify the progress sih. Jadi gue bisa sampai kayak gini karena mungkin yang tahu cuma istri gue, yang tahu cuma keluarga gue, di mana literally I don't have time and life with my family karena gue sacrifice a lot to get this level. Itu sih, Chris. Kalau gue bisa perhatiin bahwa lu tuh actually orangnya suka belajar ya. Like I think you mentioned the word you're always hungry, tapi juga suka belajar. Like when you talk about tadi masalah crypto dan NFT, I can sense that it's not just something random. Okay, gue sekarang lagi trending masuk aja. But actually learn about it, studied it, and then make the decision. Am I correct or not? Yes, true. I mean
nggak ada yang waktu gue bikin NFT itu nggak ada yang ngerasa oh gue bakal laku secepat ini, but aku selalu sama tim aku selalu bilang gimana belajar paling cepat ya nyemplung langsung. That's the fastest belajar dengan cepat gitu loh. Waktu sukses atau nggak sukses itu belakangan, yang penting you learn. Bisnis kamu gagal, it's okay, you learn. Event kamu gagal, it's okay, you learn. Jadi tidak ada kata negatif, tidak ada positif. Yang istilahnya kalau kamu gagal, at least you learn. Jangan sampai kamu nipu. Kalau nipu dapat untung, kamu gagal, itu menurut aku. However, gagal, kamu belajar, it's okay, you learn. Yeah, I agree with that. I want to talk about your family business ya, because kan orang tua lu emang orang tua yang berada, ada bisnis sendiri, mereka besar. Sebagai seorang Asian parents itu kebanyakan adalah mereka tuh pengen anak-anak mereka melanjutkan bisnisnya, benar nggak sih? Apakah orang tua lu pengen lu actually involve 100% for the family business? Dan ketika lu menjadi entrepreneur itu, apakah ada reason daripada orang tua lu? The reason kenapa aku bikin USS karena orang tua juga sih. Maksudnya selalu aku ngerasa di undervalue sama mereka ya. I mean right now udah berubah sih, they change. Mungkin gara-gara udah kedengeran di luar sana, and I actually sampai sekarang pun terima kasih gara-gara orang tua sih. Karena without mereka yang mencutin aku, mungkin aku end up jadi spoiled kid yang istilahnya cuma minta-minta sama orang tua atau minta jabatan sama orang tua. Malah mereka yang keras banget, mereka yang pressure aku banget bisa untuk menjadi posisi sekarang gitu. Karena sampai sekarang pun uang bukan aku punya prioritas gitu loh. Maksudnya yang kayak kamu bilang kan, Grace bilang orang tua sangat berkecukupan, orang tua sangat kasih aku apa semua yang istilahnya the world yang bisa kasih deh, even though sampai ke anak-anak aku juga. Tapi yang sekarang aku incar itu legacy gitu loh, how to make tua. Maksudnya kayak contoh Grace punya kayak bank atau segala macam, orang tua kita gimana bisa bikin bisnis sustain until 30 years, 40 years. Dan kita yang istilahnya baru 4 tahun, 5 tahun, nggak bisa bangga karena it's nothing compared them gitu loh. And sih, maksudnya you learn a lot from them. One day, kalau punya kesempatan, of course, kalau emang Tuhan mengizinkan, kalau emang bisa aku bantu untuk menjalankan, aku bakal bantu menjalankan, karena siapa lagi kalau bukan kita untuk ngejalanin perusahaan orang tua. However, aku mau masuk ke perusahaan orang tua ketika aku udah siap mentally, bukan sebagai anak bos, tapi sebagai profesional yang udah sukses di luar. Jof, tadi lu bilang bahwa lu di undervalue by your parents. Artinya your parents mungkin always have this feeling they know better than you. Definitely. I mean, I'm fine with that. I mean, I agree. Pasti semua orang tua kepengen the best for their kids. Mau daughternya, mau sonnya, pasti mereka mau yang terbaik gitu loh. Maksudnya orang tua nggak mau bikin anaknya hidup susah gitu kan. So when I decided to make Avenue USS, ya orang tua cuma ngomong, kamu mau hidup miskin ya silakan gitu loh. Tapi cut semua allowance kamu, tapi cut semua gaji kamu, ya kamu coba berjalan gitu loh. Dan menurut aku nggak apa-apa. Itu tes menurut aku di mana gue siap nggak sih untuk go to this path gitu loh. And waktu gue sukses ya papi aku sampai sekarang juga masih support. Dia support in his own way, but I think perlakuan dia yang dulunya ngeremehin kayak bantuin papi dong milihin, bantuin papi dong untuk desain, invest di mana, I think dia mulai terbuka karena dia udah mulai ada trust ke aku, dan I appreciate that gitu lah. Iya, itu kayaknya kita on the same boat ya, Jeff ya. Maksudnya our parents kan yang have enough ya kan, benar nggak sih? And we want to make our own path ya, entrepreneur ya kan. I mean, when you talk about it, gue ngerti banget lah perasaannya, gue ngerti banget. Dan kalau gue bisa tambahin mungkin ya, salah satu mungkin the con ya of working in family itu adalah complication kadang-kadang ya, karena family members. Jadi kadang complicated kalau issue, complicated kalau sama employee atau partner kan isu apa ya profesional aja resolve-nya ya kan. Kalau sama family bertele-tele, bermasalah dan secara personal maupun pribadi. Benar nggak sih Jeff? Lo ngerasa gitu nggak sih Jeff? Benar banget. Marahnya 2 kali di kantor sekali, kali. Jadi I think relationship between father and son or father and daughter and in professional working
nggak pernah seprofesional itu atau karena pasti ada mixed feeling juga. Benar-benar. Itu yang istilahnya ya hopefully maksudnya apalagi especially in Chinese parents yang mereka selalu nganggap anak kecil itu anak-anaknya mereka akan selalu menjadi anaknya. Benar. From my I live in with my grandparents, right? And then kakek aku aja nganggap papi aku masih kayak anak kecil gitu, masih disuruh-suruh. Jadi oh ya udah tabiat. Jadi mungkin yang selalu aku tekenin, maybe ya gue nggak bisa minta mereka untuk respect gue, tapi aku bisa nunjukin bahwa I got their respect dibanding aku minta gue untuk didapatkan respectnya. Gue nggak bisa bayangin pas lu ngomong, oh gue mau jualan sepatu atau mas sepatu, gue rasa mereka bingung, what? Sepatu? Dia cuma Nih mas confused. kalau mau hidup miskin ya udah nggak apa-apa gitu doang. That's very funny. That's very funny. Jeff, mungkin I want to ask this also ya. Banyak anak muda sekarang ya, terutama nonton follow tadi balik lagi tadi question ya. They follow you, right? They see you and you look like you're living the life, right? Of every boy wants to be like you gitu loh. Banyak anak muda itu pengen instant glorification, instant glory, instant success, instant fame, so on and so forth. Tapi tadi lu bilang, gue kenal udah berapa lama? Udah lama banget kan? Itu US sudah, bukan baru itu udah agak lama bangunnya, bener gak sih? It takes time to build a company and of course legacy like you mentioned. Jadi advice lu tuh apa sih pada anak-anak muda nonton hari ini ketika mereka mau menjadi seorang entrepreneur businessman? It's okay sih, maksudnya untuk kepengen kayak sukses, maksudnya lihat di Instagram gitu, ngeliat Arif Muhammad, lihat gua, lihat Baim Wong, lihat Elon Musk. I mean, gue juga pengen kayak Elon Musk gitu kan. Tapi ketika ngelihat kesuksesan mereka, lu berani nggak untuk bisa kerja sekeras mereka? Kayak I heard about Elon Musk interview, aku selalu baca kan soal hidupnya mereka kan. Jadi jangan cuman kayak Elon Musk bener-bener the way dia commit about his work itu gila banget. Dia kayak bangun jam 5, olahraga 2 jam, udah gitu habis itu dia mulai start working jam 8 sampai jam 10, dan itu dia istirahat. I think dia work like around 18 hours until 20 hours a day. I mean, it show how dedicated dia sebagai pekerja. Walaupun dia punya kehidupan, I mean, personal life kayak family segala macam, dia cerai berapa kali, is a consequence of working that hard gitu loh. Jadi nggak ada semuanya kayak wonderful dream gitu. So kan mesti ya, ada orang bilang, aku mau dong hidup enak, kaya, family baik-baik aja, cuma ada something yang harus dikorbanin. And it might be your time, might be your health. Selalu nggak ada yang selalu cuma enaknya doang gitu loh. And I don't know, it's you to choose what yang lu mau sacrifice buat living this dream. Okay. Then for yourself, what do you have to sacrifice? Time, friends. I lost a lot to gain this thing. Especially friends. I mean, teman-teman gue sekarang ya benar-benar cuma teman kerja, teman bisnis. I lost teman-teman yang istilahnya ngajakin minum, ngajakin gaul, ngajakin nge-mall. Udah menurut gue udah nggak ada gitu. Semua teman-teman istilahnya, lu mau reach bareng to this target atau enggak gitu loh. Kalau lu nggak bisa ya gue tinggalin gitu loh. I don't have any time buat doing funny thing. Idol. Yeah, I understand. Oh, kalau ada teman aku yang lagi nonton, but yeah, I don't have time for that. How about Yeni, your wife? Bagaimana, kan tadi lu bilang lu kerja keras banget pagi sampai malam kadang-kadang, ya kan? Like, bagaimana dia support lu? Apakah dia bilang lu harus slow down? Like, how do you also maintain that balance? Of course, dia mau punya gue mau slow down lah, pastilah. I mean, as a wife. Cuman the way she know my sacrifice, dia juga ngaminin juga sih. As long kayak yang dia mau apa sih, kayak dia kepengen gue beliin rumah, bener-bener rumah pribadi yang di luar keluarga. It's okay ya, lu mau itu ya udah nggak apa-apa, aku bisa cari ya, tapi aku mesti kerja sendiri gitu loh. As long dia trust gue untuk get that target, I think she will be fine sih. Dan gue juga macam-macam base gitu loh.
Kan gue perhatiin lu melihat olahraga, lu bener-bener mau jadi kayak itu ya, Jeff Bezos. Mau yang sukses dan juga harus live long and be physically fit. Of course, maksudnya karena ya baik lagi kan, the most important things yang di dunia ini yang nggak bisa dibeli maupun sekaya Jeff Bezos atau Elon Musk adalah apa? Time. Time is the most valuable things in this world. Not diamond, not gold, not plutonium, not whatever. It's time actually. So even though thank you so much, makanya gue diundang sama lu, I gladly accept karena you sacrifice your time for me. And it's an honor for me to ada bisa di sini sama kamu, Grace. So I mean, selama kita bisa memakai waktu kita maksudnya sepadat-padatnya, gunain sih. Jadi kalau ada yang kalian yang ingin nonton di sini, semua pada ngomong kayak, hey guys, yuk main-main yuk, hangout yuk nanti malam, yuk nongkrong-nongkrong. I mean, gue gak apa-apa. Cuman kalau lu masih mau kayak gitu dan lu mau kayak Elon Musk, come on, it's not gonna be happen gitu. Jadi stop terlalu jauh, pasti nggak mau those kind of stuff. Oke. Jeff, selama ini gue ketemu sama lu ngobrol tentang sepatu, tentang baju, dan segala macam. Jadi hari ini gue bener ngobrol lebih dalam lagi ya, tentang what you're going through and your challenges. Mungkin the last question ya, Jeff ya. Sure. In your professional career life ini, kapan sih lu the lowest point lu? When was your lowest point? Dimana lu udah bener-bener broken and mau give up? So far belum ya. I mean, I treat my situation as I treat all my situation, setiap kali gue kerja itu lowest point sih. Jadi setiap kali belum sukses, ya maksudnya semua bisnis itu nggak ada yang selalu up, nggak ada yang selalu down juga. Jadi pasti ada yang kayak gini. Tergantung arah trennya kemana, ke atas atau ke bawah gitu kan. So every year pasti ada lowest point-nya. Jadi maksudnya contohnya apa sih? Mungkin kayak omset lagi nurun, lagi COVID, I do understand, tapi ya aku nggak bisa bilang itu lowest point buat some of my business, cuman in the end, ya kayak tadi aku bilang kan, you lost in some revenue on real business, but I gain so much money from the crypto and NFT. So life is all about that. Jadi tinggal di mana diversity lu punya investasi sih yang bisa dijalanin. Itu sih, Grace. Gue nggak pernah mau nerapin lowest point gue kalau selama hidup gue ya mungkin abis gue putus kali. Jadi gue masih umur 23 putus, hampir almost got suicide gitu. Wah parah banget deh. Wow. Cuman itu kan gara-gara itu gue bisa jadi sekarang gitu loh. Gue bisa kayak fokus kerja, gue bisa hungry atas sukses karena dulu cuma dianggap Jejo mah cuma orangnya tukang mabok doang, tukang main cewek, atau nggak pernah bener. Jadi apa yang gue lakukan sekarang adalah untuk ngelawan apa yang gue dulu. Ya maksudnya dulu gue kerjanya cuma main-main doang, sekarang malah gue kayak, aduh kalau inget kayak gitu malu banget gitu. Yes. Gue gak pernah sangka lo tuh udah bucin lo sampai bisa mau suicidal gara-gara break up lo. That's amazing. Like umur 23, yes. Yeah, that I just cannot see that from you, but thank you for the revelation. Okay, guys, sebentar ya, teman-teman ingat ya kalau Anda mau nonton video ini hari ini dari awal sampai akhir, this is really good by the way for all of you who are watching because Jejo hari ini show kepada kita bahwa hard work itu penting banget. Jadi bukan masalah cuma ya apa yang dulu lihat di Instagram daripada Jeffrey, tapi he actually put a lot of effort behind all of those things. Nah, Jeff, sebelum ada satu namanya rapid fire question yang biasa gue kasih kepada semua guest gue. Jadi any questions randomly, lu just answer them accordingly and fast aja, nggak usah di-explain juga ya. Siap nggak, Jeff? Siap, Jeff? Oke, alright. Sepatu sneakers apa yang paling precious yang lu own? Yang masih paling gue suka Jordan 1 Chicago sih. It's always maybe, I guess. Oke, dan sekarang pertanyaan adalah sepatu mana yang lu pengen punya tapi belum punya sampai hari ini? Kayaknya nggak ada deh. I think udah punya. Okay. Alright, nice. Alright. Pernah nggak sih lu imagine yourself as a food influencer? Pernah. I love to eat. I love foods. Sekarang udah beberapa kerjaan juga nge-review food. So, yeah. Okay. Alright.
jika ada satu influencer yang lu benar apa namanya look up to and learn a lot, who will that be influencer? It's gonna be Elon Musk. I can sense it from your your answer from just now. Okay, this sekarang pertanyaannya simple ya. Underrated atau overrated ya? Okay, disposable cameras underrated or overrated? Underrated. Really? Okay. Yeezy brand under or overrated? Overrated. Yeah, agree. Totally agree. Okay. J. Joe under or overrated? J. Joe. I guess I'm overrated. Belum, lu harus global baru bisa bilang overrated. Belum dong gitu. Alright, Jeff. Okay, lu kan ada di TikTok, lu ada di YouTube dan juga ada di Instagram ya. I think that's it ya. Are you on Twitter as well? Lagi mencoba belajar. Okay, dari semua platform ini, what is your favorite platform? Definitely Instagram, and then after that goes to TikTok. Okay, terus pertanyaan selanjutnya adalah, what is your favorite dish? Sushi. Sashimi. Oh, okay. Alright. What is your favorite local brand? Sepatu Kompas. Always. Okay. Yeah. And sekarang ya, final question. What is the biggest what the hell moment in terms of career for you yourself? It's like, what the? Ya mungkin kripto kali ya. Jadi waktu mungkin bikin NFT ini juga salah satu what the fuck moment sih. Yang when gue sama teman-teman gue kayak, it took us 3 weeks, 3 minggu to earn $3 million. And it's just like, even my head like, what the fuck is that? Gitu kan. But ya itu, maksudnya we're really happy, but happy-nya itu beda gitu loh. Bukan yang kayak, yeah, gitu. Kayak something like missing, kayak gue harusnya masih bisa lebih better than that gitu loh. And I think gue masih belum yang the first NFT, so there's gonna be revision, stuff like that. And kita lagi early banget di dunia crypto, so have some little bit crypto, maybe have advantage on us in the future. Gitu aja sih. Okay. Jeff, thank you so much waktunya hari ini. Again, you're a busy man, so I really appreciate it. Semoga lu lekas sembuh ya dari penyakit lu ya, Jeff ya. Yes, thank you so much. Thank you so much. Thank you, Jeffrey. Be safe. Thank you everybody for watching today. Kalau mau ngomongin soal crypto, soal NFT, WhatsApp me or call me. I think I will after this, after hearing how much money you make. Just kidding. Thank you banget loh, Jeff. I really appreciate it ya. Guys, really, this is amazing story from Jeff. Really, gak pernah ngobrol seperti dalam ini seperti Mas Jeffrey. Selama cuma tahunya luarannya aja ya. Tapi today, I get a lot of insight that this man is a hardworking man, and he really, this one thing ya guys ya, belajar deh, belajar. Always learning. That's what he's doing. I really appreciate that. So, thank you so much, Jeff, for being such an inspiration ya guys ya. Thank you, Jeff. Bye, everybody. Be safe.